कैसे है इज्जत कहाँ गायल शान, थोड़ा सा दिल में तोरा नहीं छे ईमान। कैसी है इज्जत कहाँ गायल शान, थोड़ा सा दिल में तोरा नहीं छे ईमान। सूद और रिश्वत पे कहनो गुमान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। सूद और रिश्वत पे कहनो गुमान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। कहनो के बिकते गरीब और बेटी, सामान मंगाई छे पाँचो तो पेटी। कहनो के बिकते गरीब और बेटी, सामान मंगाई छे पाँचो तो पेटी। घोड़ा से बदतर है आज के जवान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। माँ बापो तरसै छे पीने को पानी, बेटा छे राजा बहु फुलवारानी। माँ बापो तरसै छे पीने को पानी, बेटा छे राजा बहु फुलवारानी। बड़वा और बुढ़िया पे नहीं छे ध्यान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। सूद और रिश्वत पे कहनो गुमान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। कितना तो कराई छे इतना कंजूसी, भूखलो सोवाई छे बगल में पड़ोसी। कितना तो कराई छे इतना कंजूसी, भूखलो सोवाई छे बगल में पड़ोसी। रोज तू तोड़ै छे घर में मुर्गारो रान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। बापे रो बेटा छे जो सबसे अच्छा, स्कूल भेजै छे ओकरा हमेशा। बापे रो बेटा छे जो सबसे अच्छा, स्कूल भेजै छे ओकरा हमेशा। लंगड़ा को दै छे मदरसा में दान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। कैसे ये इज्जत तो कहाँ गायल शान, थोड़ा सा दिल में तोरा नहीं छे ईमान। सूद और रिश्वत पे कहनो गुमान, हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। हाय रे मुसलमान कहनो तोर ईमान। माशाल्लाह শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব 1 কুইন্টাল ধান দান করেছেন। মা কয় টাকা লাগায়নি? টাকা গেলা দেন চিঠি 700 দিয়েছেন, আর 300 টাকা দিয়ে পুরিয়ে দেন 1000। জি জি মাশাআল্লাহ। দেখেন আমার শ্রদ্ধেয় ইউসুফ সাহেব 1 কুইন্টাল ধান এবং তার বড় বহু জামাল সাহেবের স্ত্রী 1000 টাকা, নাকি
বড় বেটা 1000 টাকা দিয়েছে। মাশাআল্লাহ, দেখেন মিয়া বিবিতে বরাবর দান করেছে। আর জামাল উদ্দিনের মা 200, তার 300 টাকা দিলে 500 টাকা পুরে তো। আর আপনার 300 টাকা কম আছে কিন্তু। জি জি, আচ্ছা। তো দেখেন ছেলে পিলা সবাই দান করছেন এসে, মাশাআল্লাহ। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। এই আল্লাহ, শ্রদ্ধেয় আমার নানা জানি সোপারি সাহেব 1 কুইন্টাল ধান দান করেছে। আল্লাহ, 1 কুইন্টাল ধানে কত দানা আছে তুমি জানো। আল্লাহ, প্রত্যেক দানায় দানায় তুমি 700 করে নেকি দান করো। আল্লাহ, মনের আরমানটাকে আল্লাহ পুরা করে দাও। ভালোবাসা স্ত্রী বাড়ি থেকে 200 টাকা দান করেছে। আল্লাহ, 2000 টাকা মনে করে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ, বড় বেটা 1000 দান করেছে। আল্লাহ, বড় বহু 1000 টাকা দান করেছে। আল্লাহ, আল্লাহ তারকে দান তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ, যতদিন দুনিয়াতে বাঁচবে আল্লাহ তুমি সহি সালামত রাখো। ছেলে মেয়েকে আল্লাহ ভালো করে রাখো। আল্লাহ, নমাজি সমাজি করে রাখো। ইজ্জত সম্মানে আল্লাহ রাখো। হাতে টাকাতে পয়সাতে তুমি বরকত দাও। আল্লাহ, মা বাপ দাদু দাদি নানা নানি যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ, তারাকে তুমি কবরে ভালো করে রাখো। আল্লাহ, তাদের কবরে তুমি জান্নাতের বিছানা দিয়ে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন সুম্মা আমিন। সেক্রেটারি সাহেব দান করেছে কি আজ লাস্টে জালসা না? হ্যাঁ, লাগে হামিদ লাগে দেখতে পাইনি।